ওয়েস্ট বেঙ্গলनि দমদম লোকসভा आमसायाव বিজেপিनि पिरमुंग नबारकतर शिवरेखा मन्त्री सुधांशु दास आसाल शिलाभद्र दत्तते सजल घोषनि पिरमुंग नग नग थाङै बुथ सानका मन्त्री सुधांशु दास फार्स्टल दमदम लोकसभानि बिजेपिनि केन्डिडेट शिलाभद्र दत्तते बारानगर विधानसभानि फिलचंबानि केन्डिडेट सजल घोषनि पिरमुंग बारानगर विधानसभानि बिथिदे कलोनी आमसायाव नग नग थाङै पिरमुं खालायका मन्त्री सुधांशु दास नरेन्द्र मोदीनि यागनते बकरा खालायनायनि बागै बिजेपिनो बुथ रुबायदि होनै कयमुंना राखा मन्त्री सुधांशु दास বিধানসভাতে আমাদের সজল ঘোষ বুথে দাঁড়িয়েছে আর লোকসভাতে শিলভদ্র দত্ত কেমন দুজনকেই পদ্মফুল চিহ্ন দিল নরেন্দ্র মোদী কেমন লাগে আপনাদের বিধানসভার উপনির্বাচন লোকসভা নির্বাচন আমাদের বিজেপি দলের প্রার্থী শিলভদ্র দত্ত লোকসভাতে বুঝুন আমাদের বিধানসভার উপনির্বাচন এবং লোকসভা নির্বাচন তো বিধানসভার উপনির্বাচন আশীর্বাদ করবেন কেমন এবং এই নির্বাচনে ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং।